बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में अवाम उन्नास के लिए रूहानी कोर्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस पूरी वीडियो में मैं वजीफ़ा कोई अर्ज़ नहीं करूँगा, बल्कि ये बात, ये फ़लसफ़ा, ये सोच आप लोगों को समझाने, बताने और इस पर खड़ा करने की कोशिश करूँगा कि एक आम आदमी क्यों रूहानी वजूहात की बुनियाद पर लोगों के मिन्नत करता है, दर-दर फिरता है, तरले करता है और ठोकरें खाता है। उसको क्यों अब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, या क्यों उसको अब इस बात पर खड़े नहीं हो जाना चाहिए कि भाई मेरा इस्तिखारा क्या है, मेरी तशख़ीस क्या है, क्या मैं जादू का शिकार हूँ, क्या मुझे जिन्नात का मसला है, क्या मैं नज़र बद का शिकार हूँ, क्या मैं हसद का शिकार हूँ, क्या मैं रजत का शिकार हूँ। रजत कहते हैं इस बात को कि मैंने अपनी किसी ज़रूरत, अपनी किसी हाजत, अपनी किसी परेशानी के लिए वजीफ़ा पढ़ा और पढ़ता ही चला गया, और एक नहीं कई तरह के दर्जनों वज़ाइफ पढ़ लिए, लेकिन नतीजा नहीं अखज़ हो रहा, नतीजा नहीं निकल रहा, रिज़ल्ट मेरे हक़ में आउट नहीं हो रहा। इस परेशानी, नाउमीदी और मायूसी की बुनियाद पर वो मज़ीद पहले तो किसी मसले का शिकार था, फिर जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ ज़हनी खलशार का, ज़हनी डिप्रेशन का, ज़हनी टेंशन का, दुख गम का, वहम, वसाविस, नाउमीदी, मायूसी, हत्ता कि बाज़ दफ़ा ख़ुदकुशी तक पर आमादा हो जाता है। तो क्या ऐसा काम हो, क्या ऐसा तरीक़ा हो कि हम अपने आप को जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद, रजत और ख़ुद अपना इस्तिखारा, अपनी तशख़ीस, अपना हिसाब लगाने के काबिल हो जाएं। अगर हम ख़ुद इस काबिल हो जाएंगे तो समझ लें कि हमारे मामलात दुरुस्त हैं, समझ लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पैरों पर खड़े हो गए हैं, समझ लें कि अब ना हमारी घरेलू ज़िंदगी को कोई ख़राब कर सकता है, ना हमारी माशी कारोबारी ज़िंदगी में कोई रोड़े अटका सकता है, ना हमारी मुलाजमत में हमारी कुलीग्स, हमारे बॉस, हमारे इर्द गिर्द के लोग हसद की बुनियाद पर, किसी तकब्बुर की बुनियाद पर या बेजा इनाद और प्रोफेशनल जेलसी की बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ कदम उठाकर कामयाब हो सकते हैं। ये चीज़ इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी है, और दुनिया के हर फ़र्द को, जो बच्चा बालिग़ होने के बाद स्कूल से कॉलेज में जा रहा है उसके लिए, जो मेरी बेटी स्कूल से कॉलेज में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है उसके लिए, और कोई मुलाजमत पे जा रहा है उसके लिए, जो कारोबार पे जा रहा है उसके लिए, भाई सब के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर अच्छे नंबर लिए, ओए तेरा मुंडा तो नंबर ले गया, तेरी कुड़ी तो नंबर ले गई, कोई स्किल आ गया, ओए तेरी तो कुड़ी इन्नी स्किलफुल है ते मेरे तो 7 मुंडे उस काबिल नहीं है। तो ये मामलात हमें पीछे ना कर सकें, ये मामलात किसी के नोटिस में आ भी जाएं तो हमारा बाल बेका ना कर सकें। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखा रहे हैं, और पहले से सिखाने के साथ, यानी 1997 से 23 साल हो गए हैं सिखाते हुए, मुर्शद के ख़ास सदक़े की बुनियाद पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके जूते उठाने की बुनियाद पर आज इस काबिल हुआ हूँ कि दुनिया भर में उनका फैज़ तकसीम कर रहा हूँ। तो मैं मशवरा दूँगा बतौर लेमैन, एज़ ए लेमैन, आम आदमी, हमें रूहानी किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं बता देता हूँ। मैं अपना इस्तिखारा, तशख़ीस, हिसाब ख़ुद कर सकूं। क्या जादू का शिकार तो नहीं, क्या मैं जिन्नात का शिकार तो नहीं, क्या मेरे ऊपर नज़र बद तो नहीं, क्या मैं अमेरिका तक पहुंच गया हूं, मेरे पीछे, मेरे अमेरिका पहुंचने की बुनियाद पर कितने लोगों के दिलों में आग लगी है, छुरियां चली हैं, और वो कह रहे हैं होए हाय फलाना अमेरिका पहुंच गया। तो ये जो हाय है, ये हमें अमेरिका से वापस लाने का सबब न बने। ये हाय किसी जादूगर के पास मेरे दुश्मन के पहुंचने का सबब न बने, और ये हाय मेरे लिए किसी बद्दुआ का सबब न बने। मैं इतना मजबूत हो जाऊं रूहानी तौर से, फिनेंशियल के साथ साथ, कि अब वो कोशिश करे, जादूगर के पास जाए, एड़ियाँ रगड़े, पैसे खर्चे, और वो पैसा जो उसे अपनी औलाद की तरक्की, कामयाबी, कारोबार, शोहरत, बुलंदी के लिए खर्चना चाहिए था, वो जादूगर को दे रहा है, दे रही है।
اب یہ سب کچھ مٹی ہو لیکن میرا کوئی شخص بال بھی نہ اکھاڑ سکے اور میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے، ہم کہتے ہیں اس قابل ہو جاؤ۔ اگر آپ اس قابل نہ ہوئے تو میرے پاس اس طرح کی بے شمار لاتعداد داستانوں کے رجسٹر ہیں کہ لوگ پہنچے ہیں واپس آنا پڑا ہے، لوگ پہنچے ہیں دکھی ہوئے ہیں، لوگ پہنچے ہیں ترقی کی ہے اور اس سیڑھی سے پہنچے ہیں اوپر تک کہ وہاں پر ملینز ڈالرز کا گھر ہے، کاروبار ہے، سیٹ اپ ہے، لیکن آج بیچارے قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، آج بیچارے بیماری کا شکار ہیں، آج بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آج نان نفقے میں لوگوں کے محتاج ہیں وہیں کے سٹیزن، ہیں وہیں کے نیشنل، ہیں وہیں کے گرین کارڈ ہولڈر، لیکن معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ حالات مزید پیچیدگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بطور عوام الناس، بطور لے مین، بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور انسان، ہم سردی کا، گرمی کا، صحت کا، بیماری کا، کامیابی کا، ترقی کا اور دشمن سے بچنے کا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بچنے کا خیال رکھتے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچنے کی، ڈینگی وائرس سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اس جادو کے وائرس اور اس نظر بد اور اس حسد اور اس جادوگر سے حملہ جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بیمار ہوں تو کیوں، کاروبار گر رہا ہے تو کیوں، نوکری سے نکالا جا رہا ہو تو کیوں، ان سب کا سمجھنا، ان کے لیے ٹائم نکالنا اور اس پر معمولی سی محنت اور مناسب اخراجات کر کے ہمیشہ کے لیے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے یا تو ڈائریکشن نہیں ہے، علم نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آج الحمدللہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تشخیص، استخارہ، حساب خود کر سکیں گے، اپنا کاروبار انشاءاللہ سیکیور خود کر سکیں گے، اپنے آپ کو پیروں پر خود کھڑا کر سکیں گے اور جو حاسد ظالم ہوگا اس کو کنٹرول کرنا دنیا بھر میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں کبھی نہیں ملے، ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کے معاملات الحمدللہ حل ہو رہے ہیں، ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ہے، 2 11 ہے، 3 33 ہیں۔ جب آپ لے لیں، آپ پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو اگلا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنا سا ایک اور ضرور تیار کریں۔ وہ سب سے پہلی جو شریک حیات ہے وہ بیوی ہوتی ہے جو ساتھ دے گی۔ بچے تو عموماً دیتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی دیتے، لہذا گھر کے 2 فرد، گاڑی کے 2 پہیے اگر درست چلیں گے انشاءاللہ منزل بہت قریب ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے بعد کہ میرے اس طرح کے یا اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں تو آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے یہ عمل، یہ حفاظت، یہ استخارہ، یہ تشخیص، یہ حساب حاصل کر سکتے ہیں اور معمولی محنت اور مناسب اخراجات کے بعد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتے ہیں۔